वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो सेनेट के ओपन बैलेट इंतखाबात के हवाले से बहस चल रही है और हुकूमत के एक्शंस, साथ में पीडीएम का लॉन्ग मार्च और एक दफ़े फिर जो पाक फ़ौज तर्जुमान की तरफ से फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से वजाहत सामने आई है। सदर मुमलिकत की जानिब से 2 रोज़ कबल एक इंतखाबी तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। इसके अंदर जो सेनेट इंतखाबात हैं उसके लिए ओपन बैलेट को सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस का जो फैसला है उसके साथ मशरूत कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर यह फैसला दिया कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो सिर्फ आइन के आर्टिकल 226 के तहत ही हो सकते हैं, तो फिर खुफिया राय शुमारी के ज़रिए ही ये इंतखाबात होंगे। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात को इलेक्शन एक्ट 2017 के ताबे करार दे दिया तो फिर हुकूमत इन इंतखाबात को जो है ओपन बैलेट के ज़रिए करवाएगी इस कानून के तहत। अपोजिशन ने इस ऑर्डिनेंस के ऊपर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और उसको पार्लियामेंट की जो रवायात है उसके खिलाफ करार दिया है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर ओपन बैलेट के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली जो आइनी तरमीम है इसके ऊपर अपोजिशन वाज़े तौर पर मुखालफत करने का इरादा कर चुकी है, ऐलान भी कर चुकी है। इसके साथ साथ पीडीएम ने 26 मार्च से लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल 26 मार्च से मुल्क भर से जो अपोजिशन जमातों के काफिले हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ताहम जो लॉन्ग मार्च है वो क्या धरने की शक्ल इख्तियार करेगा कि नहीं, ये अभी तक वाज़े नहीं किया गया। इस सियासी गर्मा गर्मी के तनाजुर में जो तर्जुमान पाक फ़ौज है मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने एक दफ़े फिर ये वजाहत की है कि पाक फ़ौज की किसी किस्म की कोई बैकडोर राब्ते नहीं है किसी के साथ और ना ही फ़ौज को सियासत में मुलव्विस किया जाए। इन सब इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, ये मेंबर पंजाब असेंबली हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमायूं अख्तर खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हमायूं साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, बहुत तनकीद हो रही है जिस तरह आपने ये सेनेट इंतखाबात के मामले को हैंडल करने की कोशिश की है। पहले वो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई असेंबली के अंदर वो ऑब्वियस था कि नहीं पास होगी, तो अब रातों रात सर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास कर दिया और वो भी इस तरह पास किया कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर, इतनी क्या ना सिर्फ जल्दी है पर इतना दबाव है आपकी हुकूमत पे कि आप कि आप कभी एक तरीका ट्राई करते हैं, कभी दूसरा तरीका ट्राई कर रहे हैं इस ये तब्दील करने का जो इलेक्शन का तरीका है। सबसे पहले तो 2006 का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें पीएमएलएन और पार्टी जो कि बेनजीर भुट्टो साहिबा मरूमा ने खुद साइन किया था, उसमें ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन का जिक्र है। अरसा दराज से हर पॉलिटिकल पार्टी, बिलखसूस जब वो अपोजिशन में होती है, सेनेट इलेक्शन के बाद जो सिटिंग पार्टी होती है ट्रेजरी की, उसको इल्जाम लगाती है कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हमारी इस वक्त वफाक में और 3 सूबों में हुकूमत है। जिसकी हुकूमत होती है उसके बंदे कभी टूट के नहीं जाया करते, जो अपोजिशन होती है वो टूट के आया करती है। हम इस बावजूद, क्योंकि हम इस इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और हम इलेक्शन में एक शफाफ सिलसिला लाना चाहते हैं, हम ये ऑफर कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम कई हफ्तों सर किसी को उस कानून से तो एतराज नहीं है, हम तो तरीके की बात करें कि इस तरह रेल रोड करने की क्या जरूरत है। अगर नहीं सब तैयार हो रहे तो कोई और इस तरह तो लग रहा है कि आप जिसको कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट्स हैं, और फिर ऑपोजिशन सही इल्जाम लगाती है, वो कहती है आप लोग डेस्परेट हो गए हैं, घबराए हुए हैं। But it's not last ditch. We have been talking about it for weeks. अपोजिशन में हमने जब बिल टेबल किया उसका आपने हशर देख लिया है उस बिल का। वो तो हाथापाई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज तक नहीं हुई, उस दिन हाथापाई तक लोग जमीनों पे गिरे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, दिस ऑर्डिनेंस, because the election commission is about to announce the schedule. It is conditional on it's no pressure, but it's conditional on whatever
the Supreme Court decides. There is a precedent. There is a precedent before the Supreme Court. Whether یہ جو local bodies election میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, لوکل باڈی الیکشن بھی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوا کرتے تھے. سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ بھی سیکرٹ سے ہی رہیں گے, اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا گیا کہ local body election is also not quote unquote an election under the Constitution, and therefore can be held under the Election Act of 2017, and that is what the norm is today. ہم یہی کوشش کر رہے ہیں سینٹ کی الیکشن. ہماری نظر میں سینٹ کا الیکشن کوٹ ان کوٹ از ناٹ an election under the Constitution, and therefore it can if we change the act, then the election can be held through an open ballot. That's our position. بالکل صحیح سر. جی ملک صاحب, سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لوکل باڈیز کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا بھی اس طرح کا فیصلہ ہے, اور دوسرا, اور سر یہ تو تنقید بالکل جائز بنتی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ لوگوں کا بھی یہی موقف تھا کہ یہ جو الیکشن ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے, مگر اب جب آپ کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے تو سر آپ بالکل سپورٹ نہیں کر رہے ایک اچھے قانون کو یا تبدیلی کو. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تو پھر اچھا ہی ہوگا نا سر. یہاں دو بنیادی سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا جو طریقہ کار حکومت نے اختیار کیا پہلے ایڈوائزری نیچر میں سپریم کورٹ میں کیا لے کر گئے, وہ سپریم کورٹ میں یہی لے کر گئے جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا جس پہ انہوں نے رائے مانگی. وہ یہ تھی کہ کیا آرٹیکل 226 کی موجودگی میں کوئی اور ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے. ابھی یہ پینڈنگ ہے معاملہ, اور آرڈیننس آ گئے, اور ان بٹوین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کرنے کی بات کی پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, وہ جو آپ کے سامنے سارا ہوا جس کو اپوزیشن نے اپوز کیا. ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ایڈوائزری نیچر میں جانا, ابھی وہ اس کی پینڈنگ وہاں پر پڑی ہے پوزیشن, ابھی اس پہ کوئی حتمی سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ نہیں دی یا رائے کا اظہار نہیں کیا, اور یہ ایک انہوں نے آرڈیننس پروملگیٹ کر دیا. اس کے پیچھے بظاہر جو وجہ نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ غالباً اگر سپریم کورٹ میں وہ تاخیر سے اپنی رائے دیتی ہے سپریم کورٹ اس پہ, تو پھر شاید اس وقت تک الیکشن اسکیجول کا اعلان ہو چکا ہوگا, اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ غالباً مکمل نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے شاید گورنمنٹ نے اس کو پش کیا ہے کہ یہ ہم آرڈیننس لے جاتے ہیں اور کنڈیشنل بھی رکھ لیتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ اس کو مشروط بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس ساری بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اب یہ تو طریقہ کار کی حد تک بات ہے کہ یہ بڑا آبجیکشنیبل ہے یہ سارا معاملہ کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آنے کی بات کی ہے, اور وہ کس لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی حکومت میں پہلے یہ رائے موجود ہے کہ اس پہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, تو پھر اس کے بعد ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ساتھ آپ وہ گیپ کو فل کیسے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی اپنی رائے ہے اور آپ وہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں ٹیبل کرنے گئے ہوئے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ لے کر آ جاتے ہیں کہ ایک آرڈیننس, ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے ساتھ آپ ایک آئینی ترمیم کو اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ نہیں یہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ سمپل لا کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں. یعنی کنفیوژن اس حد تک گورنمنٹ کے جو لیگل ان کے جو وزٹس ہیں یا جو بھی ان کو یہ رائے دے رہے ہیں, تو ان کے اندر خود اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں. سو جہاں پر جو راستہ سمجھ میں آیا, کسی کی سمجھ میں آیا کہ یہ ایڈوائزری نیچر. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت کے اندر کنفیوژن نہ ہوتی تو پھر آپ لوگوں کا بھی شاید سٹینڈ مختلف ہوتا؟ دیکھیں میں تو اس پہ اپنی بڑی ود ان دا پارٹی بھی اپنی رائے رکھتا ہوں, اور بڑی دو ٹوک رائے رکھتا ہوں. آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ کر یہ رہے ہیں کہ آپ ایک موریلٹی کے ایشو کو لا کے ساتھ ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ کون ضمانت دے گا کہ اگر آپ ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو کیونکہ ہارس ٹریڈنگ کے خدشات رہتے ہیں سیکرٹ بیلٹ میں, تو ہم ایک اوپن بیلٹ کے ذریعے کر لیتے ہیں, اور اوپن بیلٹ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہم برائی کا خاتمہ کر لیں گے. کیا ضمانت ہوگی اس میں؟ تو یہ تو آپ وہ 58(2)B کے ساتھ ایکویٹ کر رہے ہیں نا, 8ویں ترمیم کے ساتھ. یعنی اس وقت مارشل لاء نہیں لگنی چاہیے, گڈ سائن, اچھی بات تھی کہ مارشل لاء نہیں لگنی چاہیے. اب مارشل لاء لگنے کو روکنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے
कि किसी एक आईनी अदारे के पास ये इख्तियार दे दें कि बार सूरत हुए असेंबली को तोड़ ले, तो एक वन टाइम सर आप ये सॉरी माफ करिएगा दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि मॉरल इशू ये हो सकता है, मसला ये हो सकता है जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मूव हुई सेनेट चेयरमैन के खिलाफ, वहाँ कोई गड़बड़ हुई, आप ये मान रहे हैं, बट आपके ख्याल में इसका हल जो है वो कानून साजी नहीं है और ये आपकी जाती राय है? देखिए मेरा ये मानना है कि मोरालिटी के सब्जेक्ट को आप बेसिकली इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिजॉल्व होना चाहिए। इसमें जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पहला अदम एतमाद अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी पे कर रही हैं, ठीक है ना। ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिसपे हुकूमत अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है तो सबसे बड़ा डिस्ट्रस्ट गवर्नमेंट जो है वो अपनी असेंबली के मेंबर्स के ऊपर कर रही है, जिन्होंने अपर हाउस के लिए लोगों को इलेक्ट करना। मुझे प्लीज हमारे साहब देखिए आरिफा, ये जो डिबेट है ना कि सीक्रेट बैलेट जो है, तो ये डिबेट इट विल लीड टू वर्ल्ड्स बेस्ट अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस वर्सेस मैल प्रैक्टिसेस। अगर तो आप ये समझती हैं कि आप दुनिया की वो जो बेहतरीन अडॉप्टेड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि एक सफ़र उन्होंने तय किया, बैलेटिंग का निज़ाम वन मैन वन फ्रेंचाइज से चलते चलते, ओपन शो ऑफ हैंड से चलते चलते, ये ने से चलते चलते सीक्रेट बैलेट तक आया, तो ये सफ़र पूरी दुनिया में जो तय हुआ किसी बुनियाद पर तय हुआ। आज आप उस बुनियाद की बात को छोड़ने के बाद आप सिर्फ उसकी एक मैल प्रैक्टिस पे ये फैसला कर बैठे हैं कि हमने आर्टिकल 226 की कोई अहमियत नहीं रहेगी। सीक्रेट बैलेट जो है वो बिल्कुल एक बुरी चीज़ है क्योंकि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का शाइबा होता है और उसके सबूत उनके पास हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी के जो केपी में थी। इस बुनियाद पर जी तय करके आ गए कि हमने इसको ख़त्म करना है। तो क्या इस चीज़ की कोई ज़मानत दी जा सकती है कि अगर आप ये तरमीम कर लें तो आपकी पार्लिमानी पार्टी का जो करैक्टर है वो दुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल सही जी। नाजरीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मलिक अहमद ख़ान साहब से, हुमायूं अख्तर ख़ान साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो सख्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तनाव है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। जी हुमायूं साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे गालिबन? जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी आरफा साहबा, उसी सिलसिले में जो 2015 का सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो सेनेट बनी और नेशनल असेंबली में नॉन पार्टिजन बेसिस पे कमेटीज बनाई गई सिर्फ इस सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार को स्टडी करने के लिए। और कई हफ्तों के बाद एक व्यू ये आया कि आप जो बैलेट पेपर है, आमतौर पे जो जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली का प्रोविजन असेंबलीज का होता है उसमें बैलेट पेपर पे कोई निशानदेही नहीं हो सकती कि ये बैलेट किसने डाला है। अगर उसमें कोई निशानदेही होगी तो वो कैंसिल हो जाता है बैलेट। लेकिन इस नॉन पार्टिजन कमेटी ने जिसमें हर पार्टी शामिल थी, ये फैसला किया कि जो सेनेट के इलेक्शन का बैलेट होगा, चाहे वो कोई एमपी डाले या एमएनए, उस पे आपका नाम लिखा जाएगा और जो पार्टी का जो सदर है या उसका कोई नुमाइंदा वो ये बैलेट चेक कर सकता है। ये एक सिंपल सा तरीका 2015 में तमाम पार्टियों ने मिलकर इस पे इत्तेफाक किया था। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि इस वक्त सिर्फ इसलिए कि पीडीएम मूवमेंट में आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं और आप डेस्परेट हुए हैं, तो आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं। चाहे आप टेबल किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें आप गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाए तो आप कहते हैं वो भी ठीक नहीं है। तो आप हमें बता दें, सही सर, सिटिंग गवर्नमेंट है। देखिए इस वक्त आरफा, इस वक्त बड़ा डेलिकेट बैलेंस है, टच एंड गो है। अभी मेजॉरिटी पीटीआई की आएगी नहीं आएगी, इसके बावजूद सिटिंग गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान होता है कि 2-3 सीटें आगे पीछे कर दें। चलें सर, देखते हैं ना कि आप वो कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएम को भी ये ख्याल है ना कि वो आगे पीछे 2-3 सीट्स कर लेंगे। जी सर, लेट मूविंग ऑन। मलिक साहब, सर फैसला कर लिया है पीडीएम के इत्तेहाद ने, फाइनली लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है, पर सर अब ये भी तो बताएं कि इस्लामाबाद पहुंच के क्या करना है आप लोगों ने? क्या यहाँ पहुंच के पड़ाव करेंगे, कोई धरना देंगे, या 2 दिन के बाद आप लोग पैक करके घर चले जाएंगे? बिकॉज
پیک کر کے اگر گھر ہی جانا ہے تو پھر تو حکومت کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیں عارفہ، یہ تو ایک اس چیز پر جو آپ کے سامنے پہلے ایک آفیشیل پوزیشن جو پی ڈی ایم کی طرف سے آئی کہ یہ تو طے پا گیا ہے کہ وہاں جا کر کیا کریں گے، اور اس میں ایک بڑا ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوگا. وہ یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کوئی جتھا راج نہیں کریں گے، کوئی ایسا محاصرہ نہیں کریں گے پاکستان کے خلاف، ہم کوئی سول نافرمانی کی تحریک نہیں کریں گے، لیکن وہ پروٹیسٹ کا ایک ایسا افیکٹو کانسٹیٹیوشنل مینر ہوگا کہ جو اس حکومت کی بالکل بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا. دیٹ از فار شیور. اور اس پر ہماری کب سے آپ ہلا رہے ہیں؟ 2.5 سال گزر گئے ہیں اس کوشش کے اندر. اب یقین نہیں ہوتا جب آپ کہتے ہیں کہ اب اگلی دفعہ ہم یوں کریں گے. اچھا نہیں، دیکھیں آپ ایسے دیکھیں کہ اس کو آپ پہلے تو 2 سال ہم نے بڑا کلیئرلی ان کو ٹائم دیا، اور یہ اس کے پیچھے ایک سوچ یہ کار فرما تھی پوری اپوزیشن کی کہ ان کے کیونکہ بہت ٹال کلیمز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ سارے ایبسلوٹلی فالس پبلک پلیجز ہیں. نہ تو یہ اکانومی بہتر کر سکتے ہیں، نہ یہ وداؤٹ ڈیٹ آگے لے کے چل سکتے ہیں، نہ جن ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے بس کی ہیں، کیونکہ بہت ہی سپرفیشل وداؤٹ ہوم ورک اس طرح کی یہ باتیں کی جا رہی تھی جو کر رہی ہیں. بلکہ رادر یہ ایک گرو کرتی اکانومی کو ڈبوئیں گے، گورننس کا نظام نہیں ہوگا. تو وہ پہلے 2 سال کو تو آپ اس طریقے سے نہیں لے سکتے کہ اپوزیشن نے اپنی کوئی تحریک کھڑی کی. اچھا پی ڈی ایم جو ہے یہ بیسکلی ایک اوپریسڈ ورسز اوپریسر بھی ہے. یہ بھی ایک تو ان کی گورننس کے خلاف ہماری تحریک تو ضرور ہے، لیکن دوسرا آج کی حکومت جو ریاستی وسائل کو اور اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک بالکل اپنی ڈسینٹنگ وائسز کو کرش کرنے کے لیے ہر غیر آئینی حربہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی لائف اینڈ لبرٹی، پراپرٹی کے ساتھ بھی ایون کھیل رہی ہے. ان ساری باتوں کے باوجود یہ جو تحریک ہے یہ اپنا وجود دن بدن اپنا آپ کو ثابت کرے گی کہ اس کے اندر ایک بالکل اصولی موقف پہ بات ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی طے ہے کہ یہ ایک افیکٹو پبلک موبلائزیشن بھی کرے گی، جس کے نتیجے میں اس حکومت کے خلاف ایک بڑا عوامی رد عمل سامنے آئے گا. صحیح جی. ہمایوں صاحب، سر آپ کو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی ابھی بھی ڈاؤٹ یا کیا کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ گمان ہے کہ یہ لوگ آ کے مارچ کے بعد تھوڑے دنوں بعد چلے جائیں گے، یا یہ بیٹھیں گے اسلام آباد میں دھرنا دیں گے؟ عارفہ میں ایک گزارش کروں کہ دیکھیے پی ڈی ایم جب سے سپتمبر سے شروع ہوئی ہے اس کی ایک سیریس انہوں نے غلطی یہ کی ہے. انہوں نے نیریٹو اپنایا، یہ سمجھے پی ٹی آئی عوام کی سطح پہ انتہائی انپاپولر ہو چکی ہے، غلط ثابت ہوا. انہوں نے نیریٹو بنایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کو الگ کرا کے لائی، کیونکہ میں پچھلے 1988 کے بعد سے جتنے الیکشن میں دیکھ رہا ہوں اس میں جو ہاری ہوئی پارٹی ہوتی ہے یہی کہتی ہے ہمیشہ کہ جی جیتے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ لے آئی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عوام میں غیر مقبول ہو چکی ہے. وہ نیریٹو غلط ثابت ہوا. تیسری چیز یہ کہ جو پیپل پارٹی تھی واضح طور پہ سب کو معلوم تھا کہ وہ کسی صورت میں استعفے دینے کو تیار نہیں، اور وہ کوئی غیر جمہوری ہتھکنڈا اپنانے کو تیار نہیں. سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں حصہ لے گی؟ سر ویری کوئکلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. نہ پاکستان پیپل پارٹی ڈزنٹ ہیو اسٹرینتھ ان پنجاب اور ان اسلام آباد اور ان کے پی کے. اور مجھے بالکل یہ نہیں لگ رہا کہ سندھ سے پاکستان پیپل پارٹی کے کوئی لوگ خاطر خواہ نمبر پہ ادھر آ سکیں گے. اب تو I really don't think so. And I don't think کہ پنجاب سے بھی خاطر خواہ نمبر پہ آئیں گے، بیکاز پنجاب میں پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب در حقیقت اس موومنٹ کے ساتھ نہیں. سر آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ملک صاحب ویری کوئکلی، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سر پھر بات کی ہے کہ ان کا کسی کے ساتھ بیک ڈور رابطہ نہیں ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ انہوں نے مطلب کہ ان اے وے کلیریفیکیشن دی ہے، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کانٹرڈکشن کی ہے اس قسم کے بیانات کی جو آپ کی طرف سے آتے ہیں، آپ کی جماعت سے آتے ہیں، پی ڈی ایم سے آتے ہیں کہ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عارفہ، میرے پاس nothing substantial to say on that. یہ تو جن آفیشیل سر آپ کی لیڈرشپ کہتی تو رہتی ہے نا اس طرح کی باتیں.
देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो DGISPR कह रहे हैं, यू हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि वो क्या कह रहे हैं, और जो PDM के लोग कहते हैं, यू हैव ऑल द रीजंस टू बिलीव कि वो क्या कह रहे हैं। अब मेरे पास तो क्योंकि ना मैं इनका कॉग्निजेंट हूँ, ना मेरे इल्म में है, तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा राय दे नहीं सकता, लेकिन फ़ौज का किरदार जो आइन के अंदर है वही होना चाहिए और वही मुनासिब है। अगर कहीं पर इंक्रोच होता है तो गलत होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जो कानूनी नुक्ता है हम वो लेंगे, लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे जो ऑर्डिनेंस हुकूमत ने पास किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत की तरफ से सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट पे करवाने के मामले के ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो सामने आया है कि इसके क्या आइनी और कानूनी पहलू हैं। हुकूमत ने इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस एक ऐसे वक्त में मुतारिफ करवाया है जब पहले ही अगले माह जो होने वाले सेनेट इंतखाबात हैं उनके अंदर ओपन बैलेट के हवाले से उन्होंने एक सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हुआ है, और इस रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो जारी है। हुकूमत ने ओपन बैलेट के ज़रिए सेनेट इंतखाबात को ऑर्डिनेंस में जो अदालती फ़ैसला आएगा उसके साथ मशरूत कर दिया है। मगर आज जब समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि लगता है कि ये जो सदारती रेफरेंस है ये मफरूज़ों पर मबनी है। चीफ जस्टिस के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी करना जो है वो सदर का आइनी इख्तियार है और उन्हें इससे कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो भी उस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालती रेफरेंस का जवाब नफ़ी में देता है तो ये सदारती ऑर्डिनेंस खुद ब खुद गैर मुअस्सर हो जाएगा। आज समाअत के दौरान जो अपोजिशन जमातों के वकला हैं उनकी तरफ से इस सदारती ऑर्डिनेंस की भी मुखालफत की गई। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ऑब्वियसली फ़र्क था। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून शाह खावर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, ये भी एक माहिर कानून हैं और एंकर पर्सन हैं डॉन न्यूज़ पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी शाह साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो सदारती ऑर्डिनेंस सामने आया है, और एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी चल रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको पास करने की भी हुकूमत ने कोशिश की और उसके बाद विदड्रॉ भी कर लिया। देखिए, ये एक बड़ी यूनिक किस्म की और दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में बड़े हसास हैं कि वो उनके कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्शन होती है, सेनेट के इलेक्शन में पहले भी होती रही, और उनके खदशात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अपोजिशन की जमातें भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था तो उसमें भी इसके बारे में जो है वो लिखा था कि इसके बारे में भी लेजिस्लेशन की जाएगी। लेकिन ये अब दो तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तो आइन का आर्टिकल जो है 226 अपनी जगह पे मौजूद है, जो कि वाज़े तौर पे ये कहता है कि कोई भी इलेक्शन जो कि आइन के ताबे होगा सिवाय वजीर आजम और वज़राए आला के इंतखाब के, वो खुफिया राय दही के तहत, सीक्रेट बैलेट के तहत हो। अब उस पे आर्टिकल 186 के तहत जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका भी स्कोप ये होता है कि कोई ऐसी चीज या ऐसी सूरत हाल जिसके बारे में आइन खामोश हो या कानून में इबहाम हो, तो ऐसी राय लेने की भी जो है वो सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, जो कि वो गए हुए। और उसके साथ साथ एक तरमीमी बिल भी जो है वो 226 को और उसके साथ कुछ और चीजों को लेके भी वो भी जो है प्लेस किया गया हाउस में और फिर वो वापस भी ले लिया गया। तो ये थोड़ा सा तजाद नजर आ रहा है, और नजर ये आ रहा है कि ये उजलत में सब कुछ हो रहा है। तो अब भी ये बात जो है ये बड़ी जो है तशवीशनाक भी हो सकती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस को डिसाइड नहीं करता और इस दौरान अगर शेड्यूल जो है इलेक्शन का, सेनेट के इलेक्शन का, वो जारी हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
اب बिल्कुल इलेक्शन सही। कमीशन का सर जरा असद साहब को भी यहाँ गुफ्तगू में शामिल कर लें। असद साहब, एक तो जो शाखावर साहब ने तजाद का जिक्र किया सर, उसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा, और फिर हमें बताइएगा कि तारीखी तौर पे क्या कोई और ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी अहम इशू के ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और साथ में एक ऑर्डिनेंस आ जाए कि अगर ये फैसला आया तो इस तरह हो जाएगा और अगर वो फैसला आया तो इस तरह हो जाएगा। थैंक यू आरफा साहिबा फॉर हैविंग मी। और शाह खावर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, ही इज़ आवर सीनियर काउंसिल, कि एक तजाद वाजे है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल था, इसमें उस तरह का प्रेसिडेंट देखने को नहीं मिलता। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में हस्बा बिल पर इस तरह का मुबाहिसा हुआ था और ये बात साबित हो गई थी कि अदालत उज़्मा का जो एडवाइजरी दायरा इख्तियार है वो बाइंडिंग होता है और मुत्तहिदा मजलिस अमल की कानून साजी को गैर कानूनी करार और गैर आइनी करार दे दिया गया था। लेकिन इस हवाले से जी मुझे लगता है कि सवाल शायद ज़्यादा बेसिक है और इस मुबाहिसे में हम कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें पार्लियामान का एक मरकज़ी किरदार है और वो इस वजह से कि आपको आइन में हर हाल में तरमीम लानी होगी। जिस तरह शाह खावर साहब ने फरमाया, अगर आप आर्टिकल 226 को देखेंगे, बल्कि ये सामने है, तमाम इंतखाबात जो कि आइन के तहत हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के अलावा सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे। अब अदालत उज़्मा में ये सवाल पूछा गया है कि क्या आर्टिकल 226 के तहत ये इंतखाबात अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं कि नहीं आते। अगर आते हैं तो इस तरह का सदारती ऑर्डिनेंस कॉम्पिटेंट नहीं होगा, जिस तरह आपने जिक्र किया जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के ऑब्जर्वेशन की। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 59 पे चली जाएं, मैं ज़्यादा तकनीकियों में नहीं जाना चाहता, उधर पूरा तरीक़ाकार दिया हुआ है सेनेट के इंतखाबात का, जिससे ये बात वाज़े हो जाती है कि सेनेट के इंतखाबात आर इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मुझे बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी वो यही थी कि आपको इस नहज पे सदारती ऑर्डिनेंस क्यों पास करना था। आरिफ अलवी साहब ने तो 2015 में ट्वीट भी किया हुआ है कि हमें हर हाल में आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 59 में, बल्कि आर्टिकल 63A में भी तरमीम लानी होगी और आइन में तरमीम लानी होगी। तो एक ये तजाद काफ़ी ज़्यादा वाज़े देखने को मिलता है। और जो दूसरी तशवीशनाक बात है मुख्तसरन वो ये है कि अगर ये ऑर्डिनेंस इसी तरह चलता रहे तो सेनेटर्स आपके ओपन बैलेट के ज़रिए तो मुंतखब हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो पोस्ट फैक्टो एक तरमीम ला सकते हैं जिसमें ओपन बैलेटिंग की अमेंडमेंट आ जाएगी। और मेरे ख्याल से इसको पार्लियामान के ज़रिए ही होना चाहिए, सदारती ऑर्डिनेंस या अदालत उज़्मा के एडवाइजरी रेफरेंस के ज़रिए नहीं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाखावर साहब से और बैरिस्टर असद रहीम साहब से। जी शाखावर साहब, सर ये जिस तरह असद साहब ने कहा, आप भी इससे अग्री करते हैं सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया इस वक्त और वो ये प्रोसीडिंग्स चलती रही और सेनेट के इलेक्शंस की तारीख करीब आ गई, तो फिर ये ऑर्डिनेंस जो है इसके तहत ही इलेक्शंस होंगे ओपन बैलेट, या इसमें अब इलेक्शन कमीशन के भी जो मौक़िफ़ है या जो अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, आइन ने दी हुई है उनको जिम्मेदारी। और उन्होंने जो उनकी मियाद है, सेनेट के जो आधे लोग रिटायर हो जाते हैं और उसमें जो वक्त मुकर्रर है उसके अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल मेरा ख्याल में वो होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसकी वजह ये है कि ये जो सदारती रेफरेंस है उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी थी और उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो हुकूमती मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता, वो बिल्कुल उलट है जी। उनका मौक़िफ़ तो यही है कि आर्टिकल 226 के तहत ये खुफिया राय दही के तहत ही, सीक्रेट बैलेट के तहत ही इलेक्शन होंगे, और वो अपना मौक़िफ़ वहां पे दे चुकी है, जिससे हुकूमत थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब भी हुई, अनकंफर्टेबल भी हुई कि ये इन्होंने हमारे अगेंस्ट जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। अब ये है कि जब जहां पे एक आइन की शिक मौजूद हो और दूसरी जगह पे एक सदारती ऑर्डिनेंस हो, तो उसमें जो बालादस्त जो कानून है वो तो आइन की शिक है, वो ओवरराइड करेगी तमाम दीगर
سب آرڈینیٹ لیجسلیشنز کو جس میں یہ صدارتی ریفرنس بھی شامل ہے. تو اس میں جو مشکل صورتحال ہوگی اگر یہ اس دوران اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اوپینین نہیں دی آرٹیکل 186 کی تناظر میں, تو وہ پھر مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہ آئین کو دیکھیں گے یا اس امینڈمنٹ آرڈیننس کو دیکھیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہونے کا خطرہ ہے. اسد صاحب جو ڈیڈ لاک کا ذکر کر رہے ہیں شاہ خاور صاحب, پھر آپ کے خیال میں اس ڈیڈ لاک کو کس طرح ریزالو کیا جائے گا؟ کیا پھر سے سپریم کورٹ کو ہی رجوع کرنا پڑے گا, ایک اور پٹیشن لے جانی پڑے گی؟ آئیڈیلی جی شاید عدالت عظمیٰ سے رجوع نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کو پارلیمان کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے سیٹل کرنا چاہیے. اور حزب اختلاف کی بھی قوتیں کئی بار کہہ چکی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. حکومت وقت کے جو منتخب نمائندے ہیں اور اپوزیشن کے منتخب نمائندوں کو سر جوڑ کے ایک پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر مباحثہ کرنا چاہیے اور ڈسکشن کرنی چاہیے. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے, جو ہمارے 3 برانچز کا ایک حصہ ہے, وہ کچھ زیادہ ہی وزن اب باقی 2 برانچز پہ دے رہا ہے کہ آپ ایگزیکٹو کے ذریعے آرڈیننسز پاس کر رہے ہیں یا عدالت کے ذریعے آپ اس طرح کی ریفرنس کے جواب کے متلاشی ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ پارلیمان تک آپ اس امینڈمنٹ کو تھریڈ بے ڈسکس کریں. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت وقت نے تمام آپشنز کو لیوریج کر لیا ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ٹیبل کر دیا ہے, ایڈوائزری دائرہ اختیار میں بھی شامل ہو گئے ہیں, اور اب صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح سینٹ کے انتخابات نکال لیں, اور پھر شاید اگر بعد میں 2/3 اکثریت ملتی ہے تو پھر ایک اور امینڈمنٹ کے ذریعے وہ سینٹ کی اوپن بیلٹس کو مستقل کر دیں. تو اگین بہتر یہی ہوگا کہ آپ نے اگر امپاس کو توڑنا ہے تو پارلیمان کے ذریعے کیجیے. جی شاہ خاور صاحب, ویری کوئکلی سر یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی اتنا وقت ہے, پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جو اسد صاحب سے بھی, کہ کیا اپوزیشن جماعتیں جس طرح کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک اور پٹیشن کورٹ میں لے جائیں؟ دیکھیے بیرسٹر اسد سے میں متفق ہوں کہ یہ معاملہ تو بہرحال پارلیمنٹ میں ہی طے ہونا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بٹ آپشنز کی بات ہے سر کہ کیا اپوزیشن کے پاس کوئی اور آپشنز ہیں اس وقت قانونی؟ اپوزیشن کے پاس میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے اس کی وائریز جو ہے آج بھی چیلنج ہو گئی ہے. تو اس میں غالب امکان یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی بھی قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم ہوگا تو وہ جو قانون ہے جنرل لیجسلیشن جو ہے وہ پھر نہیں رہ سکتی, اس میں پھر جو ہے اوور رائڈنگ افیکٹ کانسٹیٹیوشنل پروویژن کا ہی ہوگا. صحیح. اسد صاحب سر آپ بھی یہ اگری کریں گے کہ یہ اب معاملہ جو ہے یہ اب اگین وہی جو شاہ خاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ چیلنج ہو گیا ہے کہ یہ اب یہاں ختم نہیں ہوگا؟ آئیڈیلی اگین آپ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا چاہیے مسئلہ, مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کی اب ایک ایسا ایشو ہے جس میں پٹیشنز ہی دائر ہوتی رہیں گی کورٹ میں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. جی بطور ایک بہت ادنا وکیل, یہ تو کافی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے عارفہ صاحبہ آرٹیکل 226 میں کہ جو بھی انتخابات ہیں آئین کے تحت سوا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحبان کے, وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے. اب اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے اینڈ کنسیڈرنگ آرٹیکل 59 میں سینٹ کے انتخابات کا پروسیجر درج ہے, وچ مینز سینٹ الیکشنز آر الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن, میری سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے یہ بات کہ آپ اس طرح کے صدارتی آرڈیننس کو آئین کے ویریز میں تصور کر سکتے ہیں. چیلنج میرے خیال سے ہوگا, لیکن ابھی بھی عدالت عظمیٰ میں ایڈوائزری ریفرنس میں شاید جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ کوئی اور فیصلہ کریں, شاید ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق آرٹیکل 226 کی روشنی میں اس طرح کے انتخابات سینٹ کے انتخابات نہیں ہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.